सर सिनिकुडला वीक्षका मुझो प्रणाम हांव आसा नॉर्बर्ट जॉन मोगाचे न्हू ह्याच म्हयन्याच्या 26 तारखेर लोकसभा इलेक्शन जावन आसा आनी ह्या देशभर लोकांन आपलो लिडर सरकाराक हेजे म्हणल्यार इराद्यान कॅनवस करना आसा. ह्या विशयांत उलोवंक आमचे संगी आसा आमचोच लोकां मोगाळ जाल्लो फाटल्या 18 वर्सां तो न्हू आमच्या काँग्रेस पक्षाक तो सेवा दिवन आसा. तशेंच क्रिस्तांव जाल्लो आमचेच कोडयाळच्या पिरगेजी ओमन जिरोंत वस्ती करनासचो सर लॉरन्स डिसोज आसा. सर ह्या कार्यक्रमात तुमकां स्वागत. सर तुमी एक क्रिस्तांव जावन म्हळ्यार क्रिस्तांव मुखेल मुस्त उणे सर म्हळ्यार आमच्या पॉलिटिक्साक येवचेंच मुस्त उणे तांत एक 4 जाणांची नांवां काडयत. तुमी ह्या क्षेत्राक आयल्यात काँग्रेस पक्षान तुमी वावर दिवन आसात. सर आतां इलेक्शन आयलां आतां थोड्यांची आशा आसा नवो सरकार रचीचे आदलो सरकार नाका नवो सरकार येवचे या कांय चेंजीस करीचे म्हणल्यार इराद्यान अभियान चलोवन आसा. सर आतां हांव एक मिडल कास्ट फॅमिली सर म्हजो आब व्हडली माय जावन आमी वोट घालता आमकां कांय तितलें खंयचो सरकार आयल्यार सेम सर म्हळ्यार कश्ट काडजेत दुबळो आहलो दुबळो जावन उरता ग्रेस्त जालो ग्रेस्त जावन येता. सर हांवें ह्या बोटी कित्याक वोट घालीचे ताचे विशयान तुमकां एक म्हायती दिवयत की सर. तुम्ही सांगिल्लें बरें दुबळो जावन आसता मिडल क्लास जावन आसता व्हडलो जावन येता वा हांवें इतले फावटी वोट घाला म्हाका कित्याक लाभ हांवें कित्याक वोट घालीचें म्हणलें सवाल ते एक सद्या लोकांक न्ही पॉलिटिक्साच्या भायर असल्या हर एका लोकांनी हे चिंतचे सवाल ते कित्याक वोट घालीचें म्हळ्यार एक व्यक्ती हांव जावन हांवें एका चुनायत जनप्रतिनिधी आमी विंसिचे म्हळ्यार आमच्या मतीन कांय म्हळ्यार सरकार म्हळ्यार राज्य सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणल्यार मात आमच्या मतीन एक स्थळीय जनप्रतिनिधी म्हणल्यार आसा पंचायत आसा तालूक पंचायत आसा जिल्हा पंचायती आसा. ह्या मेतरपणांत आतां तुमी आतां इंटरव्यू करतात कित्याक तुमकां लोकसभेचें इलेक्शन आयलें राज्यसभेचें इलेक्शन तुमी इंटरव्यू करतात कित्याक आमी स्थळीय इलेक्शन येतना आमी इंटरव्यू करना म्हळ्यार आमकां आतां पॉलिटिक्साच्या विशयान माहीत उणी आसा. आतां चिंतचें जाल्यार हांव आतां पॉलिटिक्सांत तुमी म्हणटात आमचे क्रिस्तांवांचे मुखेली पॉलिटिक्सांत उणे आसात न्हू जावंक पुरो म्हळ्यार पॉलिटिक्साच्या विशयान अवेरनसूच आमच्या लोकांक ना. ते जावंक पुरो क्रिस्तांवांक मात्र म्हण न्ही मुस्लिमांक मात्र म्हण न्ही हिंदुवांच्या मात्र म्हण कोणाकी त्या लोकांक एक 1% 2% मात पॉलिटिक्साची इंट्रस्ट आनी त्या नदरेन लोक मुवमेंट करतात. पॉलिटिक्सांत आमी कित्याक वचाचें म्हळ्यार जावंक पुरो आमचे स्थळीय समस्या येतात आमच्या गांवांत आमच्या घरा भोवरे ल्हानसो एक समस्या येता जावंक पुरो पंचायत व्याप्तीन वा ग्रामपंचायत वा कॉर्पोरेशन समस्या येता तो समस्या परिहार करचो कोणें जावंक तुका रोड जायचे करंट जायचे उदक जायचे मूल सौकर्य मेन जायचे हे परिहार करचे कोणें सरकारानच. तुवें डायरेक्ट टॅक्स दिवंक पुरो इनडायरेक्ट टॅक्स दिवंक पुरो वा इतर रितीन तुवें टॅक्स दिवंक ते समस्या परिहार करचे सरकारान जावंक पुरो लोकल बॉडी ते समस्या आयिल्ल्या टायमार तो समस्या तुवें टेकअप करतना तूं समाजान लिडर जाताय. आमच्या क्रिस्तांवांत काल जाता की म्हळ्यार आमी कंपाउंडाच्या भितर व्हडले लिडर जावंक पुरो YCS ICYM कातोलीक सभा गवळी परिशद आनी तो पुरो आमी मुखेले तेन्ना इगर्जेच्या भायर एक कंपाउंडाच्या भायर एक ल्हानसो समस्या जातना आमी ते टेकअप करना. आमी चिंतचे काय एक समस्या काणी गेल्या ताका रिजल्टच ती म्हणले एक आमच्या मतींत आसा ते न्ही ते थोडे फावटी आमी डिसिजन काणी मुखार येता आमकां रिजल्ट येना बट ते इश्यू आमी काणी घेवंक आमी प्रयत्न करचे. तूं इश्यू काणी घेवन पंचायताक स्टेशनाक कॉर्पोरेशनाक गेल्ल्या टायमार मात्र तुका भायर इनवॉल्व जावंक जाता. ते दळ तुका खंय जाता तें तुका स्टेशनाक येताना वा पंचायतीक येताना तुका डायरेक्ट तुका अधिकारी तुवें सांगलें काम करतात म्हण ते दळ तुका एका पॉलिटिक्स पार्टीची गरज आसता खंयच्याय पार्टीची ते दळ तूं काय करता खंयच्याय एका पॉलिटिकल पार्टीक तूं धरताय तूं खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक ना जाल्यार तूं खंयच्या एका पॉलिटिकल पार्टीच्या मुखेल्या धरता आनी तुजें काम करयता ते दळ तुका तुज्या मतींत येता की पॉलिटिक्स म्हळ्यार अशें म्हणल्यार एक सिस्टम तुज्या मतींत येता. कित्याक हांवें सांगलें म्हळ्यार आमच्या लोकांक अवेरनेस ना. आमच्यांत आमी इस्कॉलान शिकतना हर एक टेक्स्ट बूक शिकता सायन्स शिकता मॅथमॅटिक्स शिकता भाशा शिकता पुरो शिकता खंयी एका बुकांत पॉलिटिक्स अशें करीचें म्हणलें ना. पॉलिटिक्स अशें करीचें म्हणलें ना. ते नातल्यो वरवीं हांव कशें पॉलिटिक्स करता तें हांवें कशें चिंतून पॉलिटिक्स केलें तें जालें पॉलिटिक्स. हांव कशें पॉलिटिक्स करता म्हणून तूं कांय सांगना आनी हांव बरपीन शिकें घालूंक घालना त्या वरवीं आजचें अवेरनेस ना. पॉलिटिक्सा विशयान बूक बरयनात म्हज्या विशयान आनी एकल्या कोणाचें ताणें अशें केलें की तशें केलें की म्हूण बूक बरयता सोडटा पॉलिटिक्स कशें करचें तें बरपीन शिकय ना. तशें आसले वरी आमच्या लोकांक ताची अवेरनेस ना. सायन्सा विशयान अवेरनेस आसा मॅथ्सा विशयान अवेरनेस आसा दुसऱ्या सब्जेक्टा विशयान अवेरनेस आसा त्या वरी आमकां पॉलिटिक्साचे पॉलिटिक्स तुवें चिंतून दुसऱ्यांक पळोवन तुवें करी तुका मुखेली जायचें की तुवें
पॉलिटिक्स करचे केदो व्हडलो मुखेली जावन दी कितलोय लोकांकडे करोडांनी पयसो आसा बट ताणें मुखेली जायचे जाल्यार एकच ताणें पॉलिटिकल पार्टींत आसाचे नाजाल्यार ताणें एक पयशे एक एटमॉस्फियर क्रिएट करून ताणें एक पॉलिटिकल पार्टी बांदीचे त्या दाळा मात ताका समाजांत एक पॉलिटिकल पार्टी बांदूंक जाता पॉलिटिकल पार्टी वरी मुखार वचूंक जाता पॉलिटिक्सा वरी गेल्यार मात्र तुका म्हळ्यार आमच्या इंडियाचे म्हणजे सगळ्या संवसारांत पॉलिटिक्स नासतना तुका सरकार चलोवंक जायना अधिकार चलोवंक जायना पॉलिटिक्स आसल्यार मात तुका अधिकार चलोवंक जाता हे पॉलिटिक्साच्या विशयान आमकां हेच आमचे मुखेल कित्याक ना म्हणल्यार एक बेजारी म्हाका बिलकूल आसा हांव तुका इतलें सांगता की आमी ICUमांत आसा YCS आसा ICUमांत आमकां ICUमाची एज 28 वर्सां जाता ICUमाक जाता कितले युवक 28 जावन ताजे उपरांत कातोली सभे जॉयन जातात कातोली आतां 28 वर्सां उपरांत ICUM जाताना मागीर ता कातोली सभेंत आसचे मनीस कोणी म्हळ्यार 40 45 50 वर्सां उरतले ताणें 30 तो 40 म्हणसर एजीची एकलो भुरगो तुका कातोली सभेन सोदून दिलें जाल्यार हांवें तुवें सांगलें बरें खाता कित्याक आमकां आतां इंट्रस्ट ICUM जाता मुख जालें हांवें काय म्हणचें जे कोण ICUमांत हातून पब्लीक डोमेनांत काम करतात तांणी पार्टी पब्लिका वट वचूंक प्रयत्न करचे त्या दाळा मात मुख्य समाजाक आमी लिडर दिवंक जाता आमचे समाज आतां तुमच्या आमच्या समाजांत कम्युनिटींत लिडर नासल्यार तूं आमच्या लोकांचे समस्या जावं कर तूं क्रिस्तांवाच्या विशयी उलयता म्हणजे त्या फाल्यां आमच्या क्रिस्तांवाच्या लोकांक कांय म्हणजे समस्या आसा कांय म्हणजे गरज आसा तूं एका पॉलिटिकल पार्टी कडेन वचूंक तूं एकला वचूंक जाता की आमचे एक 4-5 वा 10 जण 25 जण 100 जण खंयच्याय एका पार्टींत वा खंयच्याय एका समुदायाचे लिडर कंपाउंडाच्या भायर लिडर जावन आसल्यार तांचे समस्या येवन DC कडेन की पॉलिटिकल पार्टी कडेन वचून ते वचूंक आमचे कडेन मुखेलीच नात त्या विशयांत हांवें सांगचें कितें जाल्यार आमच्या समुदाय आतां आमकां समुदायांत मेन कालंगी म्हळ्यार धार्मीक मुखेलीत आमकां वडील धार्मीक मुखेल्यांनी ह्या विशयांत चिंता पटोवन एक प्रेशरायज्ड एक काल पॉलिटिकली मोटिवेट करचें तेले पावना म्हणचें हांवें तें जायचे जाल्यार मात्र मुखेल दिसांनी आमचे मुखेल उदोवंक जाता सोडल्यार मागीर दुसरें हांवें करून इंडिविज्युअल करून तें मास प्लॅनिंग करून जाल्यार मात जाता शिवाय नाजाल्यार सादीत ना करंट सिच्युएशनाक आमकां मुखेली गरज आसा सो आमकां आमचे यूथ जावन इंट्रस्ट काडून घेनात ह्या विशयांत सर आतां तुमी इंट्रस्ट काडून गेल्या सर तुमी ICUमांत आसल्या तुमी सांगलें खबर मेळ्ळी म्हाका सो तुमी थंय जावन पॉलिटिक्स जॉयन जाल्या सर आतां सांगता आतां नवो युवक आतां PUC शिकता या कॉलेजी येता तो आतां पॉलिटिक्साक येयचे जाल्यार ताका खालें करीचें सर ताणें फस्ट मॅट कशें काडीचें आनी ताका थोड्यांक म्हळ्यार तुका बॅकग्रावंड कोणी आसना गॉडफादर म्हणटात ह्या पयशांचो काय प्रॉब्लम्स आसात तांणी पॉलिटिक्साक येवयत गी आयिल्ल्यार खालें जाता या तांतू फुडार बांदयत गी या तुका तुमी सांगले पर्यंत 28 जाल्या उपरांत 30 इयर्स जाल्या उपरांत सिधा बैला गांव वचचे काम करचें फॅमिली पळयचे तशें कांय प्रॉब्लम्स येतात गी या खाला तांच्या विशयांत इल्लीशी माहिती दिवेत गी तुम्ही सांगिल्ले परवी कशें येजे म्हणले विशय आतां कशें येजे तुमी म्हणटात पयशे जायचे की पयशे आसूनच तो पॉलिटिक्स करीचे म्हणलें ना आतां म्हजे कडेन पयशे आसून हांवें पॉलिटिक्स केल्लें न्ही ICUमांत आसतना तो सक्रीय जावन पॉलिटिक्साक यूथ काँग्रेसाक जॉयन जालो विशय इतलेंच की आमी आमच्या मतींत आसा की म्हळ्यार पॉलिटिक्स करीचे जाल्यार पयशे जायचे म्हणून पॉलिटिक्स म्हळ्यार एक लिडरशीप क्वॉलिटी जाय तूं एक तुका जबाबदारी दिल्ली तर तूं फिरगजींत एक जबाबदारी दिता तुज्या वाड्यांत एक जबाबदारी दिता तूं वाड्यांत ती जबाबदारी कशें सांबाळटाय पळय तशें पब्लीक लायफांत तूं एक जबाबदारी सांबाळची खंयचें कार्य करता तुवें कार्य करचें ताका जाय जाल्यार फायनान्स सोर्स कोणी दिता तुवें कलेक्शन करचें तें पुरो आसलेंच तें नासतना कांय करूं जायना बट तुजे इंडिविज्युअल पयशे आसा जेत म्हणना तुजे कडेन लिडरशीप क्वॉलिटी आसा जाल्यार काल करता तुका कोणी म्हणी रेकग्नायज करतात आतां फॉर एक्झाम्पल फाल्यां तुका कोडयारांत एक व्हडलें फंक्शन आसा पॉलिटिकल पार्टीचे ताका काल करतात काम करून तांकां जण जायचे काम करूंक जण जाय आसल्या टायमार कोण काम करता म्हणल्यार पॉलिटिकल पार्टीचे चिंतात तो काल करता हाका जबाबदारी दिली हे काम करता म्हणल्यार तांच्या मुद्द्यार तेन्ना तो काल करता हांव म्हळ्यार 2 एंगलार म्हणजे एक पयशे आसून पॉलिटिक्स करचे एक पयशे नासतना पॉलिटिक्स करता तुजे कडेन लिडरशीप क्वॉलिटी आल्यार ती लिडरशीप क्वॉलिटी कोणी पण पळोवन ताका ती जबाबदारी दितात लॉरन्साक जबाबदारी दिली वो जबाबदारी सांबाळ ते जबाबदारी सांबाळल्या उपरांत तुका कोण म्हणी नोट करता ताका ती जबाबदारी केली ताणें बरें करून सांबाळला नेक्स्ट काय म्हण व्हडलें फंक्शन येताना तुका ताका जबाबदारी दिया तुवें जबाबदारी ती दितना सांगात तुका पॉलिटिकांत एक पोजिशनय दितात हाका एक पोजिशन दिया यूथ काँग्रेसान दिया सेक्रेटरी करया वायस प्रेसिडेंट करया प्रेसिडेंट करचे हाका करयत ते मतीन तूं तुज्या पॉलिटिकलांत वयर आसलेल्या मुखेल्यांच्या मतींत येता ते दळ तुका अवकाश मेळटा हें तुका पयशे नासतना पयशे आसूनय तुका पॉलिटिक्स करूंक जाता बिजनेस आसून पॅरलल जावन पॉलिटिक्स करूंक जाता टीम बांदूंक जाता हांवें काय म्हणचें म्हळ्यार सांगाताच आतां हांव एक लिडरशीप क्वॉलिटी आसतना हांवें काम करतना म्हजे तलेच लिडरशीप क्वॉलिटी आसल्यार हांवें 10 जाणां म्हजे वांगडा काण घेवन काम करचें ते जाल्यार ते काल म्हणटात ताचे कडेन सांगा ताचे कडेन 25 जण तरणाटे आसात ते काम करतात म्हणलें तांच्या मतींत ते जाण मात तुका ते
जबाबदारी तर पॉलिटिकल पार्टींत वा खंयचे एक ऑर्गनायझेशनांत पॉलिटिकल पार्टी एक दुसरें न्ही एक ऑर्गनायझेशन दुसरें न्ही एक ऑर्गनायझेशन पॉलिटिकल पार्टी एक संस्था आसली बरीच संस्थेन तुवें काम करून सक्सेस जाता पॉलिटिकल पार्टी कित्याक तुका पावर चड गी म्हळ्यार तुका अधिकारी वा स्टेशन इलाक्यान पर तुजी कामां चलता बरी तांचे कडेन चलता म्हणलें मातूर आमच्या लोकांच्या मतींत आसा तांणी सारकें ते दळ हांव काय म्हणटा ICM येता ICM जे कोणाक लिडरशीप क्वॉलिटी आसा YCSन कोणाक ते लिडरशीप क्वॉलिटी आसा आमी कंपाउंडाच्या भायर इतर समुदाया मध्ये आमी मिंगल जावंक प्रयत्न करीचे मिंगल जाल्ल्या वेळार मात्र तुका आमकां पॉलिटिक्सांत मुखार वचूंक जाता खंडीत जावन सर हांवें विचारलें क्वेश्चन कित्याक म्हणून सांगल्यार सर आतां एक एग्जाम्पल ताचे PUC जाली डिग्री जाली या कोर्स म्हण जालो कोर्स जाल्ल्या उपरांत ह्या आमच्या हर एक क्रिस्तांवांचे एक हें आसा म्हळ्यार अभिप्राय आसा की आमी शिकून जाल्ल्या उपरांत एक कामां जॉयन जायचे मंथली इतलें म्हणून सांबाळखाण घेवचे जायना जाल्यार भायल्या गांवां वचून घोळाचे ताणें एक घर बांदीचे घर बांदल्या उपरांत खासदार जायचे आतां गोत आसा आमच्या क्रिस्तांवांक सैरीक मेळोवंक मस्त कश्ट आसात पॉलिटिकलांत आसा म्हणून सांगल्यार तो एक गुंडा म्हणून चिंतात रावडिजम आसा ताचें रावडिजम जावंक पुरो तशें अशें पॉलिटिकल म्हणल्यार तशें मेथड जावन गेला तुमी काम काले करतात इनकम काले करतात तें एक मस्त लोकांच्या मदें आसा इवन फॅमिलीच्या वांगडा म्हळ्यार आवय बापायच्या मदें तांचे आसा तो आतां युथांत या काँग्रेस युथ काँग्रेसांत आसा या ती लिडरशीप आसा तो आसा तो रावडी चिंतात तशें त्या टायपार चिंतात तांकां तुमी एक काले म्हणी सांगतात की सर तशें ते एक ते थोडी इन्सिडेंट ते थोडे फावटी काल जाता थोडी इन्सिडेंट जातात ते जाल्यार ते चिंता येता थोडे फावटी ते एग्रेसिवनेसाचे मोड आसा पळय आतां चिंता हांव एका खंयच्या इश्यूचेर गेलो ते इल्ले काल म्हणटा ते रफ एंड टफ उलोवणें जालें अधिकारी मदें किंवा इलाके मदें किंवा एका पॉलिटिकल पार्टी एग्रेसिवनेस जालें ते एक मुवमेंट चिंचे सूख म्हणी सांगना बट तांतूं काल म्हणटा तक्षणक ते एक जावचें एक रिएक्शन मात तें जावंक पुरो ताका एक काल म्हणटात व्यतिरिक्त जावन एक दोन केस आसोंक पुरो हांव ना म्हणून सांगना बट तेंत पॉलिटिक्स न्ही काल म्हणटात रावडिजमूच पॉलिटिक्स न्ही वा पॉलिटिक्सांत आसले पुरा रावडिजम करतात म्हणी न्ही बरे मनीस आसात सोशल सर्वीस करून समाज करचे म्हणजे आमकां काय म्हणटा पॉलिटिक्स म्हणल्या तक्षण तूं एक पार्टीन काम केलें अल्टिमेट काय म्हणल्यार तूं एक चुनायत जनप्रतिनिधी जायचे म्हणलें म्हज्या मतींत आसा तें म्हाका हांव म्हज्या वार्डांत पंचायत मेंबर जायचे हांव म्हज्या वार्डांत पंचायत अध्यक्ष जायचे हांव म्हज्या तालुकांत एक तालूक पंचायत मेंबर जायचे तालूक पंचायत अध्यक्ष जायचे जिल्हा पंचायत मेंबर जायचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जायचे MLA जायचे MP जायचे वयले न्ही जाल्यार सेक्युलर स्टेप म्हणजे आमच्या मतींत फ्युचर आसतना हांव थोडी मेटां काडटना ओके जावंक पुरो स्टार्टींग आमी मेटां काडटना सुकता जावंक पुरो रफ एंड टफ करता रोडिजम बरी करता जावंक पुरो वा आमी केले एग्रेसिव्ह कोणें थोड्यांक बरें दिसना सूख जाय बट ते सूख म्हूण जावची न्ही एक्चुअली ते काल करतात म्हण तुजे विरोधी आसतात पॉलिटिकलांत तुज्या एकाच हुद्द्याक दोग जाण फायट करतात त्या दळा तुवें येयले मुवमेंट तर नेगेटीव जावन आतांच्या सोशल मिडियार घालचें जावंक पुरो फेसबुकांत घालचें जावंक पुरो ओ रवडी ते एक मुवमेंट तातूंत कांय तुका नुकसान कांय ना तातूंत तुका नुकसान म्हणलें पळय ना बट ते चिंता थोड्याच्या लोकांच्या मतींत येता कित्याक म्हळ्यार आमचो क्रिस्तांव लोक कशें म्हळ्यार कोणाक उपाधी करना अशीन खंयच्या ऑब्लिगेशनां पडनासतना ते जाल्यार ते चिंता बेत्ता जावंक पुरो हांव म्हणून सांगना बट तेंच न्ही म्हजो स्पश्ट उद्देश आसा की म्हाका हांवें थोडे फावटी चिंतचे आसा म्हाका पहिल्या पॉलिटिक्सांत करीत जाल्यार म्हाका अशें वचाचें ताचे वटो वचाचें हाचे वटो काम करचें तें काम करतना स्पश्ट म्हाका पहिला एक डिस्ट्रिक्ट यूथ काँग्रेसाचो अध्यक्ष जायचे आतां हांव आतां ICM येवन यूथ काँग्रेस साऊथ काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी जावन आलो डिस्ट्रिक्ट यूथ काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी जावन हांवें काम केलां डिस्ट्रिक्ट यूथ काँग्रेस सेक्रेटरी जावन केला ताचे उपरांत जनरल सेक्रेटरी काम ताचे उपरांत हांव मायनॉरिटीचो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जावन काम केलां ताचे उपरांत कॉर्पोरेशनाक हांवें सीटी सारली म्हाका कॉर्पोरेशनान अवकाश मेळूना म्हूण सांगून हांवें सोंड फाटयेची न्ही ताचे उपरांत हांवें डिस्ट्रिक्ट लेबर युनियनाचो प्रेसिडेंट जावन काम करता आसा प्रस्तूत आतां प्लस आतां हांव KPCCचो कॉर्डिनेटर जावन मँगलोर साऊथ कावन्सिलचें काम करना आसा म्हाका केन्ना पॉलिटिकल विजन आसतना मेळ्ळी जबाबदारी काण घेवचें अवकाश मेळोना म्हूण पार्टी सोडलें जाल्यार तुवें 10-12 वर्सां पॉलिटिक्सांत काम केल्लें तें व्यर्थ जाता आतां हांव ना जाल्यार पॉलिटिक्स रावना म्हज्या हुद्द्याक आनी एकलो कोणी घेता हांवें ते फाटल्या 5-10-15 वर्सां जावन केल्लें मिनत वेस्ट जावन सोडून वचो म्हणचें हांवें तें तुका रिजल्ट येतना अल्टिमेट एक दीस ताका ते हुद्दे मेळ्ळे म्हणटना चिंता जाता ताच्या फाटल्यान मिनती मस्त आसा बट विजन आसा जें पॉलिटिक्साचो लाभ बी न्ही मागीर समाजांत तुका लोक इशीन तिशीन चिंचे ते सहज तातूंत कांय तातूंत काय म्हणटात इश्यू बेस्ड येतना त्या इश्यूक तुवें टेकअप केला मात तुका तातूंत नेगेटीव आसता पॉझिटीव आसता
होय सर खंडीत जावन तुमी आतां एक विशय काडले विजना विशयांत आनी तशें आतां आमचे युथाक म्हळ्यार एक आतां एक मेळ्ळा कित्याक सांगल्यार तुमकां खाली गल्फांत वचून काम करचें मात एक हें न्ही कित्याक आमचे हांगा रावून आमी एक पक्षा जॉयन जावन खंयचे पक्षा जावन जॉयन जावन एक सेवा करची ती एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा पयलें तें जाल्यार थोड्यांक मात मेळटलें आतां हर एकल्याक मेळटा चान्स आसा खंडीत आमकां आमचे मुखार आमचे क्रिस्तांव लोक खंडीत जावन ह्या पॉलिटिक्स जॉयन जावन आमचे सेवा दितले म्हण चिंता सर आतां इलेक्शन जावन आसा बऱ्याण चलोवन आसा कॅनवस चलोवन आसा सर आतां एक 2 पक्ष आसात आतां मेन जावन काँग्रेस आनी BJP म्हूण जावन थोड्यांक ते दोनी नाकात सर सो नोटा म्हणून सांगून एक हें आसा नोटाक वोट घालचे प्लॅन अभियान चलोवन आसा आमी ह्या फावटी नोटाक घालून पळया म्हूण सांगून हे नोटाक घाल्यार कशें बरें गी सर ह्या काळेमी परिणाम जाता की हाचे विशयांत एक माहिती सर आतां नोटा म्हळ्यार कशें गे म्हळ्यार कोणाकी वोट घालयत जावं पुरो काँग्रेसा घालयत जावं पुरो BJP घालयत वा इतर पार्टी घालयत ते इलेक्शन कमिशनाचे एक रूल म्हाका चुनाव रावतना म्हाकाय वोट घालयत आनी एकल्याकी घालयत ते तांचे एक आत्मसाक्षी ताका आतां एक सादो व्यक्ती एकल्याक वोट घालतना ताका घालयचे की नाका घालय हाका घालयचे चिंचे ताजे हक्क जावं पुरो स्थळीय मट्टार हांवें म्हज्या पॉलिटिकल पार्टीन हांवें म्हज्या लोकांक उपकार केल्ल्या टायमार तो आमच्या पार्टीन आसता आनी एका पार्टीन उपकार केल्ल्या टायमार आनी एका पार्टीन आसता नोटाक घालनो जो म्हणून सांगूंक की जाय नोटाय आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट घालयत वा इतर पार्टीक घालयत ते तांचे काले म्हणटात एक वैयक्तीक अभिप्राय सोडल्यार ताका कारण कालें म्हणून कोत्ता आसचें आमकां आतां तो एका पार्टी आतां तो काँग्रेसा वोट घालता काल्या कारण घालता वा BJP घालता कित्याक घालता तें आमकां कोत्ता आसना कित्याक म्हळ्यार मास वोटिंगा टायमार फॉर एग्जांपल पंचायत वोटिंगा टायमार एका बुथांत खाली तुका घरां आसची खाली 200 तावन 250 घरां ते दाळ तेंची स्थळीय समस्या त्या बुथाच्या मट्टार पंचायती मट्टार खाली म्हण ताका गोत्त आसता तो चुनायत रावन सांगता म्हजे घरच्या घरा मुखार 4 हंडी ना ते तुवें 4 हंडी सामा करीचे हांगा लायट पेटना कितलो कितें तेंपात वो तुवें सामा करीचे वा म्हाका उदकाची पिवोवची वेवस्था ना पंचायतान ते तुवें करीचे तूं करताय जाल्यार तुका घालता ना जाल्यार तुका घालना म्हणटा स्थळीय मट्टार तेंच तुका जिल्हा पंचायती तालूक पंचायती येता तत्त समस्येच्या विशयान तेंच तुका MLAच्या लेवलार येताना वा MPच्या लेवलार येताना वोटींग पॅटर्न चेंज जाता हे सरकार आतां तें काल जाता की म्हळ्यार स्टेट वोट म्हणटाना तुका पॉलिसीज करतात MLA तुका पॉलिसीज करतात MLA काल करता तुका सवलत त्यो रोड्स तोड ड्रायनेज आनी टॅक्स बेनिफिट्स ते पुरो दिताना स्टेटाचे पॉलिटिक्स चेंज जाता सेंट्रलाचे पॉलिटिक्स करताना आनीकय तुका बदलावण जाता देशाच्या पॉलिसीज लोकांक समस्यो आतां तुका मास वोटींग स्टेट आनी तुका नॅशनल मास वोटींग तातूंत तुका आतां तुका 100% वोट जाता जाल्यार एका पार्टीक मेळचो वोट कितलो गी म्हळ्यार केवल तुका मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम रुलींग करच्या पार्टी म्हणल्यार आतां स्टेटांत आतां काँग्रेस पार्टी आसा आमकां मेळिल्लो वोट केवल 43% बाकी उरलो वोट 67% डिवायड जाता आतां तुवें म्हळें नोटाक वोट घालून मेजॉरिटी येयला आमकां 43% मेळ्ळो बाकी उरल्या पार्टीक आतां नोटाक घालून कालो फायदो एक आत्मसाक्षी म्हूण आसता एक आतां काल जाता हांवें आतां काँग्रेस पार्टी वोट घाल्यार काँग्रेस पार्टी वोट घालो मनीस म्हणटा पळय हळ्या हांवें काँग्रेस पार्टी वोट घाला म्हाका तें काम करा म्हूण तो लोक म्हणटा ते तूं नोटा घालो मनीस पयलें आत्मसाक्षी जावन हांवें नोटा घाला साहेब हांवें कशें तांचे कडेन काम विचारचें म्हणलें ते चिंता हांवें काल म्हणटा एका पार्टी जिखोवंक शकता जाल्यार बरी तुवें वोट घालीचें वा एका पार्टी तूं चलोवंक शकचें बरी तुवें वोट घालीचें तुवें ताका चलोवंकय ना जिखोवंकय ना जाल्यार तुजो तो मत व्यर्थ म्हणचें हांवें तो मत व्यर्थ जावन नजो नोटा घालचो सूख न्ही मत तुजो व्यर्थ न्ही तुवें नोटा घाल्लो वोट विन्न जाल्ल्या कॅन्डिडेटाचेर सट पडल्यार ओके तो विन्न जाल्लो कॅन्डिडेट तुका 17 लाख वोट आसा मँगलोर डिस्ट्रिक्टांत नोटा कितलो वोट येत तुका 1 लाख वोट आयला तुका हांगा जिकाचें जाल्यार 17 लाख वोट आसा जाल्यार एवरेज तुका 14 लाख वोट तुका पोलिंग जाता 14 लाख वोट पोल जाता म्हळ्यार एका पार्टीक जिकाचें जाल्यार 7 लाखाचे की 1 वोट चड मेळाचें 7 लाखाचे की वोट एक चड मेळ्ळ्या पार्टीक जिखोवंक जाता सोडल्यार 7 लाखाचे की 1 वोट उणो आयल्या पार्टीक जिखोवंक जायना त्या जाल्यार तुका नोटाक 7 लाखाचे वोट चड पडल्यार मात तुजें तुवें घाल्लो वोट हांवें घाल्लो एक लाभ जालो साहेब म्हणून तुज्या मतींत तुवें घाल्लो वोट तुवें नोटाक तुका 5,000 वोट पडल्यार तुजो मत व्यर्थ न्ही म्हूण समज सवाल हांवें तुजो नोटा म्हणलो मत व्यर्थ करूं नजो खंयच्या एका पार्टीत जिखोवंक सकाचें खंयच्या पार्टी तुवें चलोवंक सकाचें त्या दळा मात तुजो
मत काय म्हणटा म्हज्या आत्मसाक्षी जावन हांवें गेलां ती पार्टी जिखली ती पार्टी सोलवली म्हणल्यार म्हज्या मतीन भोगणायचें मत व्यक्त करून वचो म्हणच्या सर आता तुम्ही काँग्रेसांत आसात आमच्या सेंट्रलांत दुसरो गव्हर्मेंट आसा आता आमच्या कोडयाळान सांगचे आमच्या समुदायाक मुस्तुवाच्या विशयांत इल्लेशें प्रॉब्लम्स जावन आसात लास्ट जावंक पुरो जेरोसांत विशयांत एक सिस्टमच्या वयर इल्लेशें अपवाद आयिल्लो ह्या विशयांत पळयतना आमकां ह्या वटेन सरकार चेंज जायचे तशें थोड्यांच्या मतींत आसा सर तुम्ही आता काँग्रेसांत आसात तुमचे आता मुख्य मॅट घालां सर आमच्या क्रिस्तांव समुदायाक तुमच्या विशय काँग्रेसांत कितें मेळत बेनिफिट्स मेळत हे विशय लोकांक इल्ले ತಿಳಿಸೇत की सर तुम्ही आता म्हणले बरी फाटल्या काँग्रेसान कालो आमकां समस्या जाला काँग्रेस आनी BJP देशांत अधिकारांत आसा फाटल्या BJPच्या सरकारांतून आमकां समस्या जाला म्हणल्या विशयान तुमी उलयता देशांत आता 70 इयर्स जाली 67 इयर्स 2014 म्हणसर काँग्रेस वा इतर पार्टी अधिकार आसले BJP आसले इतर पार्टी अधिकार आसले ताचे उपरांत आतां फाटल्या 10 वर्सां जावन BJP पार्टी सेंट्रलांत अधिकार आसा मेजर 2 पार्टीत देशांत संसदांत अधिकार चलयलो आता म्हणटा काँग्रेस पार्टीन अधिकार चलोवचे की BJP पार्टीन अधिकार चलोवचे 2 डिफरंट एंगलान काँग्रेस काल करता की म्हळ्यार हर एक समुदाय हिंदू जावंक पुरो मुस्लीम जावंक पुरो क्रिश्चन जावंक पुरो दलित जावंक पुरो हर एक समुदाय गोट्टू मेळून तांच्या आर्थीक अभिवृद्धी खातीर मस्त पॉलिसीज केल्यात फॉर एग्जाम्पल तुका व्हडली आमकां पॉलिसी केल्ली खंयची गी म्हळ्यार आतांच्या लोकांक ते उडास आसचो ना लँड रिफॉर्म एक्ट भू सुदारणा कायदो तातूंत आमी कोणाच्याकी घरा कोणाच्याकी जाग्यांत आमी गेणी घेवन काम करतल्या आमकां तो जागो आमच्या नांवार उलोवन घे भुमी ओडे केले काँग्रेस पार्टीन ताच्या उपरांत आमकां आमच्या बेज काय म्हणटात आमचे घरचो RD जावंक पुरो आमचो जागो आमच्या नांवार सुरू जालो ताच्या नंतर तो RD आमच्या नांवार आयल्या उपरांत तातूंत आमकां लोन करूं जावंक पुरो कृषी करूं जावंक पुरो तातूंत उत्पत्ती येवंक पुरो तले पॉलिसीज काँग्रेसान केल्यात एज्युकेशन सर्व शिक्षा अभियान म्हणलें एक करून हर एकांक एज्युकेशन दिलें अंगणवाडी केंद्रां हॉस्पिटल्स आतां फॉर एग्जाम्पल अंगणवाडी हॉस्पिटल्स एज्युकेशन अर्ली सिस्टमांत सरकारी इस्कॉलां बांदली पुरो फ्री केल्ल्यात उपकार कोणा पडलो हर एका जाती आनी समुदायाच्या वयर उपकार पडलो तेंच BJPचे अधिकार आसल्या टायमार सर्वांक उपकार पडचो तो खंयचे म्हणी एक सवलत आमकां दाखया तुमी पळय तांणी बंद इंडिया काँग्रेसान IIT केले हॉस्पिटल्सां बांदली रोड्स केले रेल्वेज केले खंयचे करूं ना कालें केलें जाल्यार एअरपोर्ट केलें जाल्यार पोर्ट केलें पुरो केल्लें काँग्रेसान सांगत आसूं लोकांक उपकार जावचे बरी तरी पॉलिसीज केली तेन्ना BJPने कालें केलें लोक तांणी भावनात्मकाच्या विशयाच्या वयर मात तांणी पॉलिटिक्स केलें खाली भावनात्मक विशय सोडल्यार हांव लोकांक हें दितां हांव लोकांक हें उपकार करतां हांव क्रिस्तांवांक हे उपकार करतां हांव हिंदूवांक हे उपकार करतां हांव मुस्लिमांक हे उपकार करतां तांच्या हर एका भाशणांत तांच्या हर एका पॉलिसींत तांच्या हर एका नियम संसदांत तांणी हाडिल्ल्यांत हिंदू विरोधी मुस्लीम विरोधी क्रायस्त विरोधी अर्ली कानून हाडून तांणी पॉलिटिक्स केलें हांव त्या खातीर म्हणलें सुरू सांगलें काँग्रेस आनी BJP पॉलिटिक्स करची रीत वेगळी काँग्रेसांनी लोकां खातीर केल्यार तांणी BJPच्यांनी खाली अधिकार घेवंक कालें जायचे ते मात करतात अधिकाराक येवंक तांकां पॉलिटिक्स करची सूख म्हूण सांगना अधिकार आयिल्ल्या उपरांत लोकांक उपकार ना आतां तुवें थोडी इश्यूज म्हळें BJP अधिकार आसल्या टायमार आमकां समस्या जाली खंडी जावन समस्या जाला बट खंडी जावन समस्या जाला म्हळ्यार तेंत शाश्वत जावन आसना रिवर्स मारता केदाळे लोक त्या विशयान चिंता आतां जेरोजा जाल्ले इन्सिडंटाच्या विशयान सांगचें जाल्यार एक खंय म्हणी एक समस्या जाल्ल्या टायमार ती हँडल करची रीत आसता एक स्थळीय जनप्रतिनिधी एक शासक जावन ती हँडल करची रीत आसता तितली मॅच्युरिटी खंयच्याय एका पॉलिटिकल पार्टीच्या पॉलिटिशनाक आसाची एका शासकाक आसाचे ते तांचे कडेन बेजीकच ना जालें जाल्यार तातूंत आमी चिंतीचे की तो भावनात्मक जावन पॉलिटिक्स करता की वा लोकां खातीर पॉलिटिक्स करता म्हणून तातूंत ताका मायलेज मेळटा बट फाल्यां लोक ताका फाटल्यान रावन हेटूंक सुरू करता ते सारकें न्ही साहेब ताणें केल्लें त्या भुरग्यांक घेवन ताणें ते प्रोटेस्ट करीत आसले की ती गरजी गी ते समस्या जाल्यार ताणें कंप्लेंट दिवचे आहलें न्ही सी लोक चिंता एक पटी तुवें ते इश्यू करून फेसबुकार करून वॉट्सॅपार घालयत एक पटीचे तांचे फॉलोवर्सांक तांकां खुशी करियत अल्टिमेट कालें अल्टिमेट तुका लोक उलटात चिंता आनी उलटात नेगेटीव उलयता आनी सूख म्हूण सांगता न्ही आज ना फाल्यां तुका सांगतात न्ही तें तुका रिजल्ट जावन परिवर्तन जाता
आनी काँग्रेस आसल्या टायमार आतां तुका सांगचें जाल्यार अब्रॉडाचें जावं पळय एज्युकेशना जावं पळय कितलींय पॉलिसीज केल्यात आतां क्रिस्तांवांच्यांक सांगचें जाल्यार एज्युकेशना खातीर काँग्रेसान हेल्प केल्ले मस्त आसात क्रिस्तांवांच्याक म्हणा अल्पसंख्याक जावं हिंदू हर एकाक मस्त जाणांक कितलीं इन्स्टिट्यूशन्स बांदला कितलीं सपोर्ट केला सरकारान कितलीं इन्स्टिट्यूशन आसात आमच्या कम्युनिटीचे जावं पळय इतर कम्युनिटीचे मस्त आमकां म्हणचें म्हळ्यार काँग्रेस म्हळ्यार दुबळ्यां खातीर मिडल क्लासा खातीर आनी सक्कड समुदायाक वट्ट करण्याची एक पार्टी त्या खातीर हांव म्हणजे ह्या सलच्या चुनावणांत आमी लोकांक वट्ट करून आतां गेल्या त्या एका वर्सा पयलीं कर्नाटकांत काँग्रेस सरकार अधिकार आयलो काँग्रेस पक्षान गॅरंटी स्किम्स अनावन्स केली 5 गॅरंटी अनावन्स केली 5 गॅरंटी विदीन 8 मंथ्सा भितर ते इम्प्लिमेंट केले आतां जावं पुरो गृहलक्ष्मी हर एका कुटुंबाच्या दुबळ्या हर एका APL आनी BPL कार्ड हर एका कुटुंबाच्या बायल मनशाक 2000 रुपये येतात हर एका कुटुंबाच्या घराक 200 युनिट वा 200 युनिटाचे सेकेल असल्यांक युनिट फ्री मेळटा आमी आमच्या बुथांत आमी काम करूंक येताना प्लस अन्नभाग्य फ्री मेळटा शक्तींत मेळटा युवा निधींत डिप्लोमा जाल्ल्यांक 1500 रुपये डिग्री जाल्ल्यांक 3000 रुपये हें येता युवा निधी मेळटा हें तुका लोकांचे भावनात्मक विशय इतले आसा की आमच्या बुथांत आमी काम करूंक येता आसतना ते लोकां कडेन सरता आमी तुमकां शक्ती स्कीम दिला आमी तुमकां गृहलक्ष्मी दिला आमी तुमकां युवा निधी दिला म्हणटात आनी म्हणटात हय बापे वय आमकां काँग्रेस पार्टीन दिला आमकां तें रीण आसा आमी ताका मत घालीचें म्हणटात मत घालतात की ना ते विशय न्ही बट तांच्या मोतींत एक पार्टीक फेवर जावन येता हांव तें म्हळ्यार भावनात्मक आनी पॉलिसीचे वयर आतां काँग्रेस पार्टी खंय सोलवून अधिकार नासल्या टायमार पार्टी येवची ह्याच स्किमार पेशंट पार्टी येवची मास कॅम्पेनिंगार मास स्किम्सांत लोकांक उपकार करून म्हळ्यार लोकांक पावता मागीर हे कालींग म्हळ्यार लोकांच्या मतींत साद्या लोकांच्या मतींत वा जनरल लोकांच्या काँग्रेस आयल्यार काम जाता सायबा काँग्रेसा कडेन काम जाता काँग्रेसीच्या पॉलिटिशना कडेन काम जाता काँग्रेस आयल्यार आमचें काम चलता म्हणल्यार जनरल एक मास ओपिनियन आसा त्या मास ओपिनियनूच आमकां रिजल्ट जावन परिवर्तन जाता खंडीत जावन सर आनी एक तुमी एक थोडे पॉलिसी विशयान सांगले स्किमा विशयान सांगले सर आतां आमकां मायनॉरिटीक म्हळ्यार अल्पसंख्याक मस्त स्किमा आसात जावन ती BJP सरकार जावन आयल्यात तशेंच काँग्रेस सरकार जावन आयल्यात सर आतां म्हळ्यार नॉर्मली आमी पळयलें आमकां आतां क्रिस्तांव समुदायाक इगर्ज म्हण आसा मेन एक इगर्जींत आमकां पाद्रा थोडे एनावन्स करता सांगतात थोडे कडेन सांगतात या कॅथोलीक सभा आसा या दुसरे संघ संस्था आसा सांगतात सर आतां आमी पळयतना मायनॉरिटी आमकां कितले काल्यां परत बेनिफिट्स मेळटात आमी वचून आतां चिंता आमी एग्जाम्पल आमी सांगचें आतां कोडयाळांत स्कॉलरशीप आसा आमी चिंता आतां एग्जाम्पल एक स्कुलान स्कॉलरशीप आसा म्हणून आमी क्रिस्तांव आमी एप्लाय करचें उणें कितें एप्लाय करता म्हणून ताच्या विशयांत पाटल्यान सलाचे साहेब ताच्या विशयान डॉक्युमेंट्स रेडी करी तें करचें बट आमी पळयता हिंदूचे चड मुस्लिम्स ह्या विशयान चड तांणी बेनिफिट्स काडून घेतात तांकां जावन ते म्हळ्यार मसिदीक चड वचनात हिंदुवांचे चड देवळाक गेल्यार ती हाचे विशयांत चड मायत दिवचे कोणी आसनात बट क्रिस्तांव इतले मायत आसूनी ताच्या विशयांत कित्याक ते आमकां ते आमगेली स्किमा जावन ती कलेमनी स्कॉलरशीप काडून घेवंक कित्याक फाटी सरतात या ते रीच जायना कित्याक ना ते एक सारकें तें नांव सांगना आतां सरकार खंयची पॉलिसी करता हर एका समुदायाच्या पॉप्युलेशनाच्या वयर पॉलिसी करतात आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत संघ संस्था मस्त आसात हांवें तुका वडोवन म्हणलें बरी ICM जावं पुरो YCS जावं पुरो कॅथोलीक सभा जावं पुरो वा इतर संघटना आसात कंपाउंडाच्या भायर आमी इनवॉल्वमेंट नातले वरी आमकां ह्यो समस्या खंयचेय पॉलिसी आतां एक खंय व्हडलें सूख जाता की म्हळ्यार हांवें मस्तपटी पळयलां आमचें तें खंयचेय एक स्कीम अप्लाय करतना आमकां तें डॉक्युमेंट एक पक्का आसा आमच्या लोकां मदें मेजॉरिटी व्हडली मिस्टेक जालें म्हळ्यार आमचें तें डॉक्युमेंटेशन खंयचेय सामा आसना एक आनी तें सामा करूंक जाता जावंक परत रेशन कार्ड जायचे थोडे आतां स्किम्स अप्लाय करतना रेशन कार्ड जाय चडावत लोकां कडेन आमचे कडेन रेशन कार्डूच ना आधार कार्ड करचे थोड्या कडेन आधार कार्ड करेक्शन करूंक आसा तें करेक्शन करूनच दवरनात आमकां केदळ जाय त्या दळा मात आमी सोदचें तें काम खंय एक आमकां आमच्या लोकांक अवेरनस जायचें आनी एक आतां फॉर एक्झाम्पल आतां व्हडली आनी मिस्टेक आसा की म्हळ्यार हांवें ऑब्जर्व केल्ली हांवें स्कीम काडून घेवचें सरकारांतल्यान मायनॉरिटी स्कीम तें हें पुरो मेळटा हांवें मागीर तुजे कडेन सांगूंक ना कशें म्हाका तें मेळ्ळें म्हणून ती व्हडली सूख आमच्या मनशाचें आमी सांगना दुसऱ्या कडेन मेळ्ळें आमी काल करता म्हाका मेळ्ळें आनी एकल्या काणी घेवन दिया म्हणलें आमच्या मतीन नांत ना हांव तुका चॅलेंज करना कितली गे तुका तूं तुज्या घराच्या सायडीक एका मनशाक कांय स्कीम मेळटा जाल्यार अशें आसा सायबा अशें कर सायबा तें आमी सांगना आमकां मेळ्ळें काणी गेलो हांव बसलो खंय गल्फा गेलो म्हळ्यार कशें केलें कालें केलें मेळ्ळें सांगूंक सांग आमी कितलेकी जाणांक आतां फॉरेन हाका एज्युकेशन हायर एज्युकेशना फॉरेनाक येतात
मुस्त जाणांक आमी ताका हेल्प करून डॉक्युमेंटेशनान करून आमी परत सहकार्य करून दिता. आतां चिंत हांव गेलो म्हज्याच क्लासीन आनी 4 जाण मायनॉरिटीज आसात कम्युनिटीचे. ते सांगूंक सांगनात. सड्डू म्हळ्यार ताणें सांगचें ताच्या भावाक वा ताच्या भयणीक. ते ताजे क्लासमेट आसा आमी 4 जाण भुरग्यांक ओट्टू म्हळ्यार अशें मेळटा. सरकारान 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये मेळटा. आमी काण घेवन एज्युकेशनाक या ओट्टू जाय ना. दुसऱ्या कम्युनिटीच्या मदीं तो संबंध आसा. आमी आतां तुवें सांगिल्लें बरी गृहलक्ष्मी गृहज्योतीचे स्कीम आतां गृहज्योती जनरल तावन सकड़ा मेळटा. गृहलक्ष्मी स्कीम विचारूंक येताना आमी आमच्या बुथांत येताना क्रिस्तांवांची घरां असल्या कडेन काल समस्या बापायचें नांव आसा मानाय ऑर्डर ती कोणाचें जायचें पळय तांचे आतां मम्मी वा कोणी सरला जाल्यार तांचें करेक्शन करचें तें करेक्शन रेशन कार्ड दवरून. आमचे कडेन दुबळी काय आसले मनशाक दुबळी काय आसा तांकां घरांत रावंक कश्ट आसा जेवंक कश्ट आसा तांचे कडेन BPL कार्डच ना. हांवें तुका म्हणलें पळय आमचे कडेन डॉक्युमेंटेशन ना. आमी तें करच्या विशयान ना. आमी वाड्यान समज पुरो करता. वाड्या समज खंय करचें आमी आमच्या वाड्यांतच करचें. वाड्यांत करतना ते हिंदूचो लोक आसता क्रिस्तांवचो लोक आसता सगळो आसा बोवारी. सरकारातून काले मेळटा म्हळ्यार आमी त्या म्हणलें आमी वाड्या जमातींत वोटर लिस्ट नांव ॲड करचें. आधार कार्ड अपडेट करच्या विशयांत रेशन कार्ड एनरोल करच्या विशयांत वा अर्ली डॉक्युमेंटेशनाच्या विशयांतय आमी वाड्या जमातींनी उलयचें. ते दळा काल जाता वाड्या जमात म्हळ्यार इगर्जेन जायना. वाड्या जमात वाड्यां जाता. त्या दळा आमकां ताका तें मेळना गे हाका हें मेळना गे आमकां रोड जायचे गे. सीत आमी एक थोडे पेटी काल म्हणटात पॉलिटिकली म्हणून आमी एक मॅच्युर्ड मुवमेंट करीचे. मॅच्युर्ड मुवमेंट करना जाल्यार आमकां खंय तावनी सवलत मेळनात. आमच्या घरा मुखार एक रोड जायचे आमी वाड्या जमातीन खंय उलयता आमी मागणें करता अशें जायचें तशें करता पुरां करता. तें पुरां जालें एंड केलें आमी गेलें. कित्याक आमी हांगा एक चारंडी जायची सायबा आमी एक चारंडी एक पंचायतीक अर्जी दिवन आमी करया म्हणलें. कित्याक आमी चिंतना थोडे कडेन एक आसा मेजॉरिटी आमचे क्रिस्तांवचे वोट आसला त्या सगळ्या एरियांत मायनॉरिटी मेजॉरिटीच आसता. आमी त्या वाड्या जमीन करता. तें सोलून वचूंक वाट आसना. थंय एक रोड आसना. थंय लायट असो खांबो आसना. आमी ते एक चर्चा करून आमी ते एक आमच्या मुखेल्यां कडेन सांगून आमी एक पंचायतीक अर्जी दिवन आमी एक कॉर्पोरेशनाक अर्जी दिवन दिलें जाल्यार आमकां तें डेवलपमेंट जाता न्ही. सो ल्हानशें मुवमेंट तेदो काल जाता तुका पंचायतीक येता म्हणटात तूं पंचायतीक रोडाक अर्जी दिवंक येता त्या ते 4 जाण क्यू रावन आसतात एक अटलजी तुगे बापूजी सेवा केंद्रांत की इंदिरा सेवा केंद्रांत की अर्जी दिवन आसतात. ते खबर मेळटा तुका ते काल्याक रावला खंयची स्कीम आयलात कितले की लोकांक आतां गेले ते पटी 2013 to 18 आसला काँग्रेस गव्हर्मेंटाच्या टायम 94C आणि 94CC म्हणलें एक रूल आयला. तूं घर सरकारी जाग्यार वा खंय अक्रम जावन तूं घर बांदून आसा जाल्यार तुका ती घरची आडी तुज्या नांवार करची. 94CC 94C ॲक्ट. कितलेंय लोकांनी ते दळ सोड अर्जी घालूं ना आतां पाटी आयला अजुनूय बाकी आसलो कितलो की लोक आसा. सी तें आमच्या घरा बरी जावचें आमी ते इनवॉल्वमेंटूच जायना. कालनी जाता पेपरांत काले येता समाजीन कालनी जाता त्या विशयात आमकां माहितीच आसना. आमचे तरणाटे तशें तांकां वाचूंक येता पूर येता एज्युकेशन जावन सीदा गल्फाक वचून काम करतात आनी गल्फांत गांवांत येवन आयल्या टायमार कितले जण घर बांदून पळयतना तांचें डॉक्युमेंटेशन सामा आसना. सामा आसतना करून दवरया म्हणलें तें चिंता आमच्या जिन्सांत तर ना कित्याक म्हणलें बारी एक टेक्निकल विशय ते केलें जालें जाल्यार आमी प्रॉपर एका चॅनलार वर्कआवट करून आमकां आज काल जाता फाल्यां काल जाता मागीर आमी एक सांगचें की म्हळ्यार हर एका कुटुंबांत समाजीन कालें जाता म्हणलें एका कुटुंबाची एका संद्याक म्हणी माहीत आसाचें अवेरनेस आसाचें. तें ना जालें जाल्यार ही समस्या जाता. थोडे पटी काल जाता खंयची थोडी स्किम्स येताना अर्जी घालून तुका दत्त दिवंक अवकाश आसता. एकच म्हण अवकाश आसता. तुवें त्या टायमार घरा वचून पंचायतीक वचून अर्जी घालना जाल्यार तुका ती सवलत खंय मेळटा. तुका एक कट ऑफ डेट म्हणल्यार आसतात की वर्सभर तुका अर्जी घालून दिनात. एक फावटी तुवें अर्जी घालची रिजेक्ट जाता की जायना की ताका एडिशनल डॉक्युमेंट दिवचे की तें मागीर न्ही करचें. त्या दळा इन्फ्लुएन्स करचें की सामा करचें मागीर करचें. आमचे कडेन थोडे डॉक्युमेंट ना म्हणल्यार तशें आमी अर्जी घालूंक वता ना तें सामान आसना घालचें घाल्याक तें सामान तांणी रिजेक्ट करतात. ते ताका ब्रायब दिवचें. आमच्या मदीं तशें मागीर तें एक फावटी घालया मागीर कोणा कडेन दोन सर्कस करून तें सामा करया मुवमेंट करया. अर्जी घालना जाल्यार तुका मागीर उलोवंक वचना न्ही. एक फावटी अर्जी घाल्या उपरांत मागीर ताका काय सपोर्टीव डॉक्युमेंट दिवन खाली करूंक जाता. तें आमच्या मतीन दिवचें. सर्कस करून करया म्हणल्यार मतीन आयल्यार तुका गॅरंटी तुका सवलती मेळटात 100% आमकां काय म्हणटा फलानुभवी जावंक जाता.
सर बऱ्या मुद्द्या विशयान उलयल्यात सर खंडीत हे मस्त गरजेचें सर कित्याक म्हणून सांगल्यार आजकाल आमी वाड्यांत खाली एक मागणें करता मागणेसून बायबलाची उतरां उलयता ताजे विशयांत नियाळ करता तें सोडल्यार आमी दुसरे खंयच्या विशयांत पॉलिटिकल विशयांत बिलकूल येना आमी आनी आतां आमी पळयलां आमच्या क्रिस्तांवांच्या समुदायांत मस्त दुबळे आसा तांकां BPL कार्डच ना तांकां आनी तें करूंक जावंकूच जायना कित्याक म्हणून सांगल्यार तशें अशें आमी सांगून मस्त आसात रिजन आसात सांगतात सो APL कार्डांत तांकां सवलती मेळना खंयचें मेळना लास्ट तांकां अशें एक सरकारा विशयांत दुरसोवचें आमच्या समाजा विशयांत दुरसोवचें आनी समुदाया विशयांत दुरसोवचें खंडीत जावन सर हे आमच्या वाड्याच्या गुरकाराच्या इगर्जेच्या पाद्रापाणी एक करीज जाल्लें काम कित्याक सांगल्यार आमच्या विशयांत कितें आमच्या खंय मस्त दुबळीं आसा तांकां BPL कार्ड जावन मेळचें बरी या दुसऱ्या काल सवलत मेळचे बरी वावर करचें गरजेचें खाली ताका पूरक जावन एक पॉयंट सांगचें जाल्यार ते कित्याक म्हळ्ळें म्हळ्यार आतां एली संवसाल तेत आसा आमी आतां कॅनवसिंग करतात आसा आमी कॅनवसिंग करतना आमी सर्वे करतात आसा आमच्या बुथांत म्हज्या बुथांत 280 घरां आसात 280 घरां आसात 280 घरां पैकी 242 घरां BPL कार्ड होल्डर्स 242 घरां BPL कार्ड होल्डर्स हिंदू आसात मुस्लीम आसात क्रिस्तांवचे आसात आमच्या बुथांत क्रिस्तांवची घरांची केवल 14 तातूंत 2 घरांक मात BPL कार्ड हांव काल्या म्हणलें म्हळ्यार पळया त्या इतर समुदायांक एज्युकेशन नासल्यार तांकां काल म्हणटात फॉरवर्डेड कम्युनिटी न्ही जालें जाल्यार तांचे कडेन BPL कार्ड कित्याक कार्ड आसा जे म्हळ्यार आर्थीक जावन दुर्बल आसल्यांक BPL कार्ड जाय जे म्हणल्यार काल्याक म्हणटा म्हळ्यार BPL कार्ड मेळ्ळें तशें काल स्टोर आसा तांदूळ मेळटा म्हण न्ही तें BPL कार्ड आसल्यांक तुका सवलत्यांत लिस्ट सरकारांतून कसलेय सवलती मेळना BPL म्हणलें तशें ताका हर एकलो मेळटा मेळना तर फस्ट दिवचे BPL कार्ड वटा आतां तूं चिंत तांकां गृहज्योती मेळटा गृहलक्ष्मी मेळटा पुरो मेळटा सांगाता तांकां हेल्थ बेनिफीट आयुश्मान कार्ड म्हण आसा तुजें कसलेय तुका आतां तुजे कडेन आयुश्मान कार्डूच करूं ना ताणें BPL कार्ड आसा सीदा वचून वेनलाक एडमीट जावयात वेनलाक एडमीट जाल्यार ताका तिका खंयची बरी व्हडली पिडा आसा तें ताका पयसो खर्च करूंक जायना BPL कार्डा काण घेवन वचून तूं वेनलाक एडमीट जालें जाल्यार थंय तुका तें सवलत ट्रिटमेंट करूंक जायना जालें जाल्यार थंय ताणें एक लेटर दितात खंय वचूंक दुसऱ्या फादमलास की KMC दिता थंय वचून तें ट्रिटमेंट करूं जाता सरकार ताजो पयसो भरता तूं चिंत आमचे कडेन BPL कार्ड ना आमी सीदा हेचे प्रायवेट हॉस्पिटलाक एडमीट जावचें तांणी भाड्याचे घरां आसतात तांचे कडेन भाडे दिवंक पयशे आसना घरांत आर्थीक परिस्थिती दुर्बळ आसता आमचे कडेन बेजीक डॉक्युमेंट आसा जाल्यार तुवें फाल्यां तुका हुशार नासल्या टायमार तुवें कोणाचे फाय धरचें म्हण ना सवलतो तुज्या घराबाग लागतात डॉक्युमेंट आसा जे म्हणलें इम्पॉर्टंट त्या खातीर म्हणजे बेजीक एक रेशन कार्ड मेन तुका देशांत घाल तुका तुजी आर्थीक परिस्थिती तुलन करची तर रेशन कार्ड वरी APL घे अंत्योदय कार्ड घे BPL घे APL घे APLचे वयलो तुका इन्कम टॅक्स बांदता ते बांदता पुरो बांदता गृहलक्ष्मीच्या विशयांत कितलेकी लोकांक आमचो स्कीम मेळना सर रावंक कालें कारण आमचे कडेन रेशन कार्डच ना आतां चिंतया आमच्या बुथांत 242 घरांक BPL कार्ड आसा मू आमकां काय हांव काँग्रेस पार्टीचो आमकां त्या बुथांत लीड ना बट सवलत्यो सगळे काण घेतात आमी खाली म्हणचे कोणी सवलत्यो काण घेवचे आमी अवेर आसाचे म्हणचे आमच्या कम्युनिटी मध्ये ह्या विशयान मास चिंता पटायचे मास उलयचे मास आमच्या युवा जाणांनी आमच्या लायक मुखेल्यांनी डॉक्युमेंट करच्या विशयांत सरकार सवलत्यो काणगेच्या विशयांत प्रयत्न मस्तू केल्यार मात्र आमकां सवलत्यो प्रयोजन जाता नाजाल्यार बिलकुल नाजाल्यार आमी अशें हुशार नासतना हॉस्पिटलाक एडमीट जावचे लाखांनी बील जावचे ते पे करूंक जायना हे समस्यो आमी त्या समस्येच्यान भायर येचे जाल्यार स्कॉलरशीप मेळचे स्कॉलरशीप BPL कार्ड तुका स्लॅब दुसरो आसा APL कार्डाक तुका स्लॅब दुसरो आसा APL आनी BPL ना ताजे वयर आसना स्लॅब दुसरो आसा आमकां ते मेळचे जाल्यार बेजीक जायचे न्ही आमकां आज आमकां गरज ना जावंक पुरो आज म्हजे कडेन परिस्थिती बरी आसा फाल्यां म्हजी परिस्थिती सांगूंक जायना न्ही फाल्यां म्हजी परिस्थिती सांगूंक जायना आज काम आसा फाल्यां काम ना जाल्यार एटलिस्ट एक डॉक्युमेंट आसा जाल्यार कितलेकी लोकांक रेशन कार्ड आसल्ल्यांक कोरोनाच्या टायमार जावंक पुरो स्टेट गव्हर्मेंटान वा तांदूळ वा तें मेळ्ळ्या टायमार स्टोरांतून मेळटालें कोणा मेळटलें डॉक्युमेंट आसल्यार मेळटालें डॉक्युमेंट नासल्या लोकांनी कालें केलें कोणा कडेन आमकां रीण काणकोणची परिस्थिती जाता डॉक्युमेंट इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आसल्यार मात सवलती दितात तुजे कडेन हांव हांगा टॅक्स बांदता पंचायताक हांव तें करता हें करता म्हाका दिना म्हळ्यार जायना म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा तुका पुरो मेळटा
डॉक्युमेंट असल्या टायमार तुवें सांगलें म्हजे कडेन रेशन कार्ड आसा म्हाका तुवें दिवं न्हय म्हणून उलोवं जाता म्हजे कडेन कांय ना मागीर आमी एंत उलोवचें काडलें म्हाका सरकारान दिवना विरोध उलोवचें नोटा उलोवचें अशें म्हणून न्ही ते मेंटॅलिटी येवंक कारण ते कारण मेंटॅलिटी ते येनातले बरी आमचे कडेन अवेरनेस जायची म्हणलें एक म्हजो एक अभिप्राय खंडित बरें सांगलें सर बरें चिंतप तुमचें आतां पळय आमी कितलो आतां व्युअर्स आसा कितलो लोक आसा तांचे आयडिया आसा की ना अजुनूय पळोवनात आतां वोट घालतना 26 तारखेर सकाळीं उठ्ठना ID सोदचें काम करनासतात ID मेळना जाल्यार त्या दीस वोट येना कित्याक म्हणून सांगल्यार हें हांवें केल्लें आसा म्हाका एक आसा वोट ID आसा म्हज्या पर्सन आसा आसूंक पुरो हांव पुरो येता सोदल्या पुरो आतां काल सोदचें म्हणून सांगून तशें जावन वोट त्या दीस घालूंक जायनासतना जाल्लें आसा आतां आधार कार्ड ऑप्शन आसा आधार कार्ड थोडे फावटी खंय दवरलां खातें दवरलां खंय आसा काले आसा गोत्तू ना दया करून आजूच तुमी तुमची वोटर ID पळया आधार कार्ड पळया रेशन कार्ड कितें डॉक्युमेंट्स आसा पळया चॅक करा आनी सरकारांतल्यान मेळिल्ले सवलत तुमी उपयोगसूंक एक तुमकां एक अवकाश आसा तुमी यशंत करा सरान सांगले पर्यंत सर आतां आमी आखरीक वचून आसा सर सर आतां आमी आमच्या कोडयाळान दिल्ल्या शेवारनास आयला अभियान चलोवन आसा वोट घालच्या विशयांत सर तुमी लोकांक आमच्या सिनीकुडल्या विक्षकांक हाचे विशयांत कितें सांगता सर म्हजो अभिप्राय इतलोच हांव वोट घालूंक येता हांव एका पक्षाक अधिकारा काडूंक एका जनप्रतिनिधीक चुनावण्यांत जिखोवंक हांव वोट घालूंक येता तुमी तुमचो मत एका पक्षाच्या अभ्यर्थीक जिखोवंक वोट घालीचें आनी तुमकां गर्व आसाचें की हांवें ह्या अभ्यर्थी वोट घालो हो अभ्यर्थी जिखलो म्हणलें एक गर्व आमचे कडेन येजे आनी ते बारीक गरजेचें आसा कितें म्हळ्यार वोटान मात्र एका व्यक्तीक जिखोवंक शकता एका व्यक्तीक सोलोवंक शकता वोटान मात वोट घाल्या उपरांत मात आमकां एक आत्माभिमान येता की हांवें वोट घाला हांवें म्हजो वोट पोल केल्ले वरी म्हाका एक काय म्हणटा एक मानसीक एक स्थैर्य येता ते येवंक आमी प्रयत्न करचे त्या दळा मात समाजांत आमकां बदलाव हाडूंक जाता बट एकच पटी बदलाव हाडूंक जायना बट इल्ले भायर इनवॉल्वमेंट मागीर थोडे फावटी नेगेटीव सांगचे मनीस आसात तांणी येनात वोट घालूंक येनात एक्चुअली ते म्हाका तशें न्ही आमचो लोक इल्लो गांवांत कामा खातीर गल्फांत आसा दुसऱ्या गांवांनी आसा तशें थोड्यांक समस्या जाता बट जाता तितले बेंगलोर वा बॉम्बे वा देशाच्या भितर आसले आनी जाता तितल्या लोकांनी गांवांक येवन तांचो वोट चलयचे आनी जाता तितल्या लोकांनी वोट एनरोल करूंक प्रयत्न कितलेगी युवा जाणां कडेन आमचे कडेन वोटर ID ना वा वोटर लिस्टींत आमची नांवां नात आमकां एज्युकेशन बरें आसा शिकप बरें आसा मोबायल यूज करूंक जाता WhatsApp यूज करूंक जाता फेसबूक यूज करूंक जाता म्हजे धूव आसचे सेकंड स्टँडर्डान पूत फोर्थ स्टँडर्डान ताका गूगल यूज करून पुरो करूंक जाता तेन्ना त्याच भुरग्यांक पोरवां तो PUC जाताना वोटर लिस्ट कशें एनरोल करचें म्हणल्यार तांकां कोत्ता आसना हें रियलिटी आतां घालें आतां तुवें वोटर लिस्ट एनरोल करीचें जाल्यार तुवें BLO कडेन वचून वचचें म्हणना तुवें तालुका ऑफिसाक वचचें म्हणना तुवें VA ऑफिसाक वचचें म्हणना तुवें तुज्या मोबायलांत बसून वोटर एनरोल करूंक जाता मोबायलांत बसून वोटर एनरोल करता मोबायलांत बसून वोटर एनरोल केल्यार पोस्टर तुज्या घरा बगला वोटर ID येता सी त्या विशयांत आमी आनी किल्लें काल म्हणटात अपग्रेड जायचे आमी दुबयंत आसले दुबयंत बसून तुजें वोटर ID एनरोल करूंक जाता मोबायलांत बसून गांवांक वोटाच्या टायमार येवंक जाता आमी जाता तितलें वोटाक जातना गांवांक येवचें बरी वोटांत आसतना गांवांत रावन वोट घालचें बरी बेंगलोर आसूं बरो बॉम्बे आसूं बरो एक ते फेस्टिवल मुडार आमी वोट काणगेचे आमी कशें आमचे धार्मीक फेस्तां आचरण करता वोटी फेस्ताच्या मुडार आमकां एक वोट आसा साहेब आमी एक 4 जाण या सी ते मुवमेंट जायचे आमी एक 4 जाण वोटाक वचून वोट घालचे बरी एक ते फेस्टिवल मूड आयल्या मात्र आमकां ते एक पॉझिटीव एनर्जी येता ते पॉझिटीव एनर्जी आयल्या मात्र परत तुका गांवांत आयल्यार सांगूंक जाता म्हाका हें काम कर साहेब तें काम कर साहेब हें जायचें साहेब सी हांवें केदाळा वोट घालता तो पयला गांवांत रावन सांगता केदाळा आमी वोट घालून मुवमेंटूच करना तो अशेंत भियेता उलोवंक भियेता तांकां एक फिलींग आसता हांव वोटाक येवन हांव ते बेंगलोर बसलो ते ताणें पळयला की म्हणजे कळटा आज बुतान बसून भायर बसून टिक करता लॉरेन्स आयला की ना जयसन आयला की ना वोट घालूंक येवं ना साहेबा तो येवना म्हणल्यार कोणाक समाजान कोत्ता आसता पार्टी कोत्ता आसता सजारे आसता कोत्ता सो तें अवॉयड करचे खातीर आमी सक्रीय रितीन मत हातून चलावण मत प्रक्रियेंत भाग घेवचे आनी मत चलावण करचें आनी एका बऱ्या पार्टी जिखोवंक एक प्रयत्न करचे समाजान कालें जाता पळयचें समाजान तेंय काल जाता हांगा काल जाता त्या पार्टीन तेंय काल उपकार केला ह्या पार्टीन हांगा काल उपकार केला ह्या पार्टी हांगा काल उपकार केला ह्या लोकांक खंयच्या पार्टी उपकार केला ते पुरो नरेटिव्ह चिंतून त्या मुवमेंटाचे वयर हांवें वोट घालीचें आनी आमच्या शेजारच्या की त्या मुवमेंटात एक अडे साहेबा त्या पार्टीन असले समस्या केला त्या विशयांत उलोवंक की आमी ओपन अप जायचे त्या विशयांत आमी उलोवंक ओपन अप जायना जाल्यार आमकां आमचें मेतेरपण तर समाजांत आसना सो ओपन अप जावन लोकां कडेन इनवॉल्व जावन आमी फिरगेजेंत कशें ते एकामेक तशेंच समाजाच्या कंपाउंडाच्या भायर आमी उलोवन मत चलोवचे बरी आमी प्रयत्न करचे
खंडीत जावन सर ह्या बोटींच्या एप्रिलाच्या 26 तारखे लोकसभा इलेक्शन अंत आम्ही वोट घालता तुम्ही येवन वोट घालीचे आणि आमचे बऱ्या एक सरकार रचूंक म्हजो एक अवकाश तशेंच तुमचोय अवकाश मेळत जे म्हणून सांगता सर तुम्ही इतलो वेळ तुमचो अमूल्य वेळ आमचे संगे करशिल्ले आणि मस्त माहिती दिले लोकांक हाचे विशयांत अवेरनेस हाडयलें तुमी सर खंडीत जावन परते आमी मेळटल्या परते हाचे विशयांत इल्लेशें मायनॉरिटी विशयांत कितें स्कीम आयल्यांत कशें लोकांक गळसून हाचे विशयांत आनीक आमी युट्यूबाच्या विशयांत आमी इंटरव्यू काडून घेतला सर सर येदो सर तुमकां अवकाश करून दिल्या तुमकां देव बरें करूं सर आनी तुमकांय आमी ऑल दी बेस्ट म्हणटा सर आनी तशेंच तुमचे ह्या बोटी जिखून तुमी आमकां लोकांक मस्त सपोर्ट करा आनी म्हळ्यार तुमची सेवा मेळोवन दी लोकांक सांगता देव बरें करूं सर देव बरें तुमकां देव बरें तुमच्या तुझ्या सर मिडियाच्या वीक्षकांक म्हणजे धन्यवाद प्रणाम देव बरें